عجمان ہے اور عجمان سے دبئی کی طرف ٹو ورڈز جو ہے وہ جا رہے ہیں. دبئی شارجہ اینڈ ابو ظہبی آگے لنک کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ متحدہ عرب امارات ایمریٹس کے جو 7 سٹیز ہیں ان کا ہر سٹی کی اپنی اپنی ایک خوبصورتی ہے، مگر یہ ہے کہ شیوخ نے بڑا زبردست قسم کا نظام بنا رکھا ہے. اور آپ یہ دیکھیں، آپ کو یہ دکھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں اپنی تشہیر نہیں ہے، بلکہ دبئی کے اندر جتنا بھی سسٹم ہے اس کو ہم نے دکھانا ہے کہ بیسکلی یہ دیکھیں، جیسے یہ کام لگا ہوا ہے لیکن کہیں پہ بھی آپ کام دیکھ سکتے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی روڈ کے اوپر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. جی زبردست ہے الحمدللہ. یہ جو دیکھیں جی سسٹم ہے نا بہت زبردست ہے. ابھی جس طرح آپ تذکرہ کر رہے تھے برقوں کا، مطلب کیسے مطلب برج 2 دفعہ وہ گری ہے نا، جی نقصان بھی ہوا ہے کافی. جی ہاں کیونکہ یہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں، کوئی بھی پل بنے، برج میں بنے اور سمندر دریا کی بنے وہ گر جاتی ہے. یہاں پہ ایسا سین کوئی نہیں ہے. یہاں زبردست نظام ہے. ایک دیکھ لیں ان کو کیسے بنایا انہوں نے. ہاں دیکھیں نا، یہ اب دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے، اندر مٹی وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بالکل پڑی ہوئی ہے، لیکن روڈ کے اوپر آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ یار مٹی جو ہے اس کے نشانات ہیں، گند ہے، کچڑ ہے، گہرا ہے. ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اپنی جو ہر کام کو اپنی لمٹس کے اندر رکھا ہوا ہے. یعنی جو بندے ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ بجری، سیمنٹ، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، اور اس کو تانے لگا کر ایک کورڈ بارڈر لائن لگا کر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ باہر کی طرف نہیں ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ عالمی انٹرنیشنل اصول ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو چیزیں ہیں وہ اپنے معیار کے مطابق اسی وقت رہ سکتی ہیں جب آپ ان کو اپنی حدود و قیود میں رکھیں. بلڈنگز آپ دیکھیں عجمان کی، اور یہاں سے ابھی ہمارا ایگزٹ ہوگا، اس کے بعد پھر شارجہ ہے، پھر دبئی ہے. ہم جا رہے ہیں. تو قاری صاحب جو ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ ہم بحیثیت قوم جو ہیں وہ ہمارے بعد یہ ممالک جو ہیں وہ ان کا وجود آیا ہے. اور دیکھیں ہمارے پاس اور بہت ساری ایسی اسٹیٹ ہیں، بہت ساری امارات ہیں جو آئی ہیں اور وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. سب سے مین وجہ، جہاں پہ جمہوریت ہوگی، الیکشن ہوں گے، ووٹ ہوں گے، وہاں پہ ترقی کسی ملک میں نہیں ہے. سعودی عرب دیکھ لیں، دبئی دیکھ لیں، یہاں پہ کیا بادشاہت نظام ہے، بہترین نظام ہے. ایک ہی خاندان آ رہا ہے اور ملک کے ساتھ مخلص بھی ہے، کام بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. وہاں پہ کرپشن اس وجہ سے ہوتی ہے، ہر پارٹی ہر 5 سال بعد 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور وہ کرپشن کے لیے ہوتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام کے لیے الیکشن نہیں ہوتے. عوام تو ساری زندگی میں 75 سال ہو گئے اسی طرح ذلیل ہو رہے ہیں جس طرح. نہیں تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ جو عوام ہے، عوام پھر محاسبہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ ہر بار یہی ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ مڑ کے نہیں چوروں کو، لیکن چونکہ ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ اس میں ووٹ جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں کرتا، وہ تو سلیکشن ہوتی ہے. اصل ہمارے ہاں پورے ملک میں ایک سرداری نظام ہے نا، جس وجہ سے عوام باز نہیں آتی. ظاہر ہے ان کے علاقے کے جو جگیردار ہے، وڈیرا ہے، سردار ہے، اس نے اسی کو دینا ہے. اور کس کو فالو کرنا ہے؟ 2 سردار ہوتے ہیں، 2 بھائی ہوتے ہیں. ایک بھائی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے، ایک دوسری پارٹی میں ہوتا ہے. اس نے کہاں جانا ہے؟ یا اس بھائی کے پاس جانا ہے یا اس بھائی کے پاس جانا ہے، اور تیسرا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تو اس لیے جمہوریت کامیاب. اچھا یہ جو آپ بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر 2 بھائی، ایک نون لیگ میں ہوتا ہے، ایک پی ٹی آئی میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی تیسرا ہو ان کا تو ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو، اور چوتھا اگر ہو تو وہ جے یو آئی میں ہو. تو یہ کیا چکر کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ سرداری نظام ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی تو وہ دوسرا بھائی اس میں ہوگا، تو یہ چکر ہے. ایسا ہی ہے، یہی چکر ہے سارا، بالکل سیم ہوئی. لیکن یہ کہ جب ہم عرب میں آتے ہیں اور جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یا گلف کے علاوہ ہم کہیں جاتے ہیں، برٹش جاتے ہیں یا یورپ یا کہیں پہ بھی دیگر ممالک میں جاتے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہم ان کے قانون اور رولز کے تابع بھی ہو جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے کیوں نہیں کرتے؟ ہم رول فالو کرتے ہیں، ہمیں وہ عزت دیتے ہیں. یہاں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم بالکل پرسکون ماحول میں رہتے ہیں. ہمیں کبھی کوئی سی آئی ڈی، سی ٹی ڈی، شرطہ، پولیس کوئی تنگ نہیں کرتا. اپنے کام سے کام جاری رکھے. وہاں پہ یہ نہیں ہے سسٹم. وہاں پہ مطلب ایک انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں، کسی سیاسی ہو گئی، مذہبی ہو گئی، مطلب دوسرے رنگ دے کے. جس طرح ابھی عمران خان پہ 194 95 کیس بنا دیے،
मतलब दुनिया सोचती तो है ज़हर है, एक इतनी बड़ा लीडर है, एक साबिक वजीर आज़म है, उसके खिलाफ कोई करप्शन नहीं निकली, एक घड़ी का केस बनाया है उसके ऊपर फिर। लेकिन वो घड़ी, वो तो जो केस बनाया है उसमें तो घड़ियां उन्होंने खुद भी बड़ी दर्जनों के हिसाब से ली खुद उठाई हुई है ना, अगर वो साफ होते वो तो कारपेट भी उन्होंने ली हुई, कोई चीज नहीं छोड़ी हुई है, क्या वजह है? वो तो जूस भी ले गए वहाँ से, पाइनएप्पल, हाँ वो भी ले गए। बस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हैं और हमारे लिए ये ऐसे समझे हमारी धरती यही है, बस हमें इज्जत भी यहीं से मिलती है, रोज़गार भी यहीं से मिलता है, हमने इसकी कदर करनी है और इसके कानून को फॉलो करना है। पाकिस्तान में जाते हैं वहाँ कहते हैं कानून है ही नहीं, फॉलो किसको करें? वहाँ पे जंगल का कानून है, बना हुआ है लेकिन किताबों की शक्ल में पड़ा हुआ है, अमल नहीं है उसके ऊपर, ये मसला है। यानी फाइनली अगर हम इस पे बात करेंगे, हमारा जो माशरती निज़ाम है वो बड़ा खोखला है, खोखला है असल में। बस मेन वजह यही है जमहूरियत। अच्छा एक चीज़ और भी है ना, जो कानून और रेफरेंस जो है यानी आपका कानून वहाँ पे लागू नहीं होता, रेफरेंस जो है वो लागू होता है। यानी अगर आप कोई एक वज़ीर अगर कॉल करे और कोई किसी बंदे का मर्डर हो जाए, तो जब वज़ीर की मदाखलत होती है तो वो कानून जो है वो उसके ऊपर रेफरेंस जो है वो भारी हो जाता है। इसी तरह होता है। वज़ीर का नौकर भी अगर कोई उठ के ना किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, MPA किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, एक बेटे का वाक़या हुआ नहीं है, वो चक ने जो चढ़ा दे। एक गरीब सा हमारे DG खान का वार्डन था बेचारा, वो ट्रैफिक को कंट्रोल में, यहाँ ट्रैफिक किस तरह चल रही है, वो बेचारा उनके लिए ड्यूटी दे रहा है, उसने ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, किधर गया वो, छूट गया, खत्म, केस किधर है? 302 उन पे नहीं लगता, ये गरीबों पे मस्किनों पे लगते हैं बस। इसलिए तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। देखें जिस मुल्क में जुल्म होगा ना वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, मईशत जितनी भी खराब हो मुल्क तरक्की कर सकता है, लेकिन जुल्म ना हो, बस इंसाफ हो। इंसाफ हमारे मुल्क में आ जाए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे आगे निकल जाएगा। इंसाफ का निज़ाम कायम करना चाहिए। लेकिन इंसाफ का अगर निज़ाम कायम होता है तो सबसे पहले तो गले का फंदा इन लोगों के, वो फंदा जो गले का है वो इन लोगों के गले में अटकता है, फंसता है, जो इसके ऊपर रूलिंग जो क्लास है, तो फिर तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार हम इस तरह का कोई निज़ाम बनाएं ना। ये मसला पता क्या है, ये हर जगह पे अटका हुआ है। अदलिया में जाएं और मतलब एस्टेब्लिशमेंट में जाएं, जिस इदारे को जाएं वहीं पे ये इख्तलाफ, यही मतलब एक आपस में इनकी जो है ना वो चल रही है। सियासतदानों में जाएं, कोई एक इदारा हो जो मुखलिस हो मुल्क के साथ, वो चल पड़े ना, सारे मामला ठीक हो सकते हैं। बाकी सियासतदानों की लड़ाइयाँ भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उनको तो चाहिए जमहूरियत, MNA पे नहीं, वो तो रसाकशी है ना इक़्तिदार की कुर्सी की, इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम कहते हैं अल्लाह पाक को ऐसा बंदा लाए। अब एक इमरान खान है, वैसे एक मिसाल दी जाती है और हकीकत भी है, दुनिया उसकी तरफ देख रही है, अवाम भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं। हो सकता है अल्लाह पाक उसके, ठीक है, गलतियां, हम ये नहीं कहते कि इमरान खान को शेख उल हदीस है या इमरान खान ने कोई मदरसे में पढ़ के उसने कोई नाफरमानी कर दी है। वो भी एक इंसान है जिस तरह हम इंसान है, गलतियां उससे भी हो जाती हैं। कोई एक मिस्टेक अगर हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, उसका मतलब ये इतनी पूरी सज़ा रियासत को दे उसकी वजह से। ऐसे ही है। असल मसला यही है कि इमरान खान जब तक नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अब इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक, ये समझे कि एक ज़रूरत बन चुका है। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि यार इमरान खान जो है वो मगरबी एजेंडे पे है और यहूदी है और उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हैं और दीगर चीज़ें हैं। नहीं, यहूदी होने का क्या सबूत क्या है? 2-4 मिसालें देंगे ना, उसने शादी की है, ये किया, वो किया है, जो छुपे रोस्तम और बैठे हुए हैं उन्होंने नहीं की, उन्होंने नहीं रखी हुई, सारे इसी तरह यहूदी एजेंट है। इस तरह बोलेंगे तो इमरान खान को फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबूत तो लेना। लेकिन जो बंदा इस कदर जिसके ऊपर इतने जानलेवा हमले हुए हैं और सारी ये चीज़ें हुई हैं, नहीं, तो वो जानलेवा हमला नहीं थे, वो तो रबड़ी गोलियां थी बेचारे पे लगी है ना, वो तो एक मजाक में गोलियां चलाई गई उस बेचारे पे। अगर वो दुनिया में न रहता ना फिर कहते वाकई हमला हुआ है, वो अल्लाह ने उसको बचा लिया, इसलिए अब वो मजाक बन गया है। एक सेकंड, अच्छा ये बताएं कि ये जो रबड़ की गोलियों की आप बात कर रहे हैं इमरान खान की, तो लोग तो तमस्कर उड़ा रहे हैं और लोग उसे, मतलब उसने कहा था कि इमरान खान ने कि यार मेरे ऊपर लोग इस तरह तानो तशनी करेंगे सारे, उसने इस चीज़ का इजहार कर दिया था पहले ही। तो ये जो हमारे मौलाना साहब हैं, ये मौलाना होने के बावजूद भी तमस्कर उड़ाते हैं, और ये क्यों करते हैं? दीन को, मतलब दीन बीच में से उस वक्त चला जाता है, हालांकि दीन तो ये कहता है कि यार आप कोई अगर किसी बंदे में कोई इस तरह की खामियां हों भी तो आप ना कहें, तो फिर क्यों ये करते हैं? मेरे ख्याल में ये जो
सारे लोग हैं ना ये पार्टियों वाले हैं, ये पीपल पार्टी होगी, नून लीग होगी, ये 13 जमातें होगी ना, हाँ हाँ, इन्होंने- पीडीएम अब पीपल्स पार्टी और नून लीग वाला तो चक्कर ही खत्म हो गया है ना। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मौलाना को एक आगे निशाना बना के ना, वो ज़ाहिर सियासी पार्टी इस्तेमाल हो रही है क्योंकि उनके अपने फायदे हैं ना, इसलिए तो नहीं आखिर वजारतें मिली हुई हैं, हाँ, काम पैसे हो- हैं, पैसे माल तो है, इन्वेस्टमेंट है, हर चीज़ है। मिल रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि कौन सा इस्लामी निज़ाम कायम कर दिया, कौन सा इंसाफ कर दिया, जितनी करप्शन जितनी निज़ाम अभी हो रहा है पहले हुआ था, सब चलता है। करप्शन हो गई है, उसके अलावा सेनेट के अंदर जनाब सूद के खिलाफ हुआ है और इधर 21% हो गया है। मारा मारी हो रही है और रात को जागते हैं बेचारे, तरावी नहीं पढ़ सकते, कहते हैं ये तरावी कौन सी कुरान में लिखी है, हाँ। ईशा के बाद जरूरी है। हाँ, इसी तरह है, यही कहते बोलते हैं। भाई रात ईशा के बाद तरावी नहीं होती, वो सुबह की नमाज की टाइम होती है। हाँ 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 बस क्या करें, मुंह खोलते हैं तो आगे से फिर सुनेंगे, फिर गाली ही सुनेंगे। हाँ हाँ। इसलिए इनको चाहिए अपना सियासत को सियासत में रखे, दीन को सियासत में कभी न लाए। लेकिन यहाँ पे तो दीन का इस्तेमाल ही इसीलिए हुआ है कि इन्होंने दीन के नाम के ऊपर इस्तेमाल करके अपने आप को सियासत में लेके आए हैं और दीन को इस्तेमाल करके तो दीन को बेचा जा रहा है। उनको भी पता है ना, अगर ये जमीयत उलमा इस्लाम वाले एहतजाजी रैली ना निकलते, धरना ना देते तो मियाँ साहब पाकिस्तान से कभी भी नहीं जा सकते थे। हाँ ये बेसिकली धरना दिया गया उसको निकालने के लिए, वो चला गया, अभी वो आएगा तो धरना सबसे पहले यही देंगे। बाकी उनके पास तो जान ही नहीं है, ताकत भी नहीं है, कोई आ भी नहीं सकता रोड पे। उनको पता है ये मौलवी बेचारे जो है ना, ये जल्दी आ जाते हैं भड़कावे में, क्योंकि हम सादे लोग होते हैं ना, जल्दी फंस जाते हैं, तो नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है सियासत में। बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। बहरहाल लोग समझते हैं इसको, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यस।